بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي أمر بالإحسان بالوالدين والقول لهما قولا كريما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله مبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين شكروا الله وللوالديهم فأولئك كان سعيهم مشكورا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. معشر المسلمين، اعلموا أنه سبحانه وتعالى فطر الأبوين على الشفقة على أبنائهم والإحسان إليهم والتضحية براحتهما ومالهما في سبيل راحة الأبناء. وهذا الصنيع الجميل من الوالدين يجب أن يقابل بالإحسان والشكر من قبل الأبناء. وفي هذا رد لبعض الجميل لمن أسدى، مع بقاء الفضل للمتقدم. وبر الوالدين دليل على الترابط الاجتماعي الذي حث الإسلام على أتباعه وميز به المسلمين على الأمم الكافرة. فالأسر المسلمة تفخر بوجود الآباء والأمهات بينهم، خاصة عند كبر السن وكثرة الأبناء والأحفاد. ويبقى الأب المسلم بين أبنائه وأحفاده كالملك في مملكته، يتنقل بين هذه البيوت. والابن الذي يحظى بوجود الأب أو الأم عنده يفخر على إخوانه الآخرين، والمجتمع من حوله ينظر إليه نظرة إعزاز وإكبار لبره لوالديه. عباد الله، إننا لا نصير خلف الغرب أو الشرق في سلوكهم، فإن المنهج الإسلامي متميز عن غيره من المناهج. والله أمرنا في كتابه العزيز أن نقتدي برسله الكرام، فقال سبحانه: فبهداه مقتدي. ورسل الله بررة بوالديهم. ويقول سبحانه عن إسماعيل عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال سبحانه عن يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين رسلا وعامة ببر الوالدين، ومن أهمية ذلك أن الله سبحانه قارن الإحسان إليهم بعبادتي والشكر لهم بشكري، فقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للوالدين حقوقا عظيمة نظرا لفضلهما العظيم على الأولاد، فقد اعتنيا بهم وربوهم على الأخلاق الفاضلة وعلى طاعة الله، وحرما كثيرا من الراحة بسببهم. فعليك أخي المسلم أن تعمل جاهدا على برهما سواء كان من الأحياء أو الأموات، وفي هذا تنفيذ لوصية الله بهما وإرضاء لله ولهما. تذكر أخي المسلم أن فضل والديك عليك أعظم من كل بر تبرهما به، ولن تستطيع مهما بذلت أن تجازيهما على إحسانهما. يا عباد الله استجيبوا لأمر ربكم وقدموا رضا الوالدين على كل شيء، على أنفسكم وأبنائكم وزوجاتكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وضع الله عز وجل الرحمة في قلب الوالدين من أجل وليدهما، ولهذا لن تجد صلة قوية البنيان متينة الأساس كصلة الوالدين بولدهما، لأنها صلة طبيعية من صنع الله عز وجل تملأ قلب الأم والأب برغمهما لا باختيارهما. إنه الحنان الإلهي من الوالد لولد. أيها المسلمون إن الله أوجب علينا طاعة الوالدين والرفق بهما ولين الجانب معهما، فيجب علينا أن نحرص على رضا الوالدين، فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل، كما يجب علينا أن نحذر غضب الوالدين، فإن غضب الوالدين شقاء في الدنيا وبال في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، والمراد بالوالد الأم والأب. أمي على التنو أمي بركة أندبا ماي سبحانه وتعالى دنت التنمينا أني دنت بركة لمنا علي الله علي دي يا مرياليك
aka alquran ba kononana ko ale ala ale luwata ne ale ala ka yamaru ye ka fɔ batoli kana kɛ maasi la f'ale yɛrɛ ala kelen pe luwa fɔlɔ o de ye maasi kana bato danfɛn si kana bato sali tɛ kɛ mɔgɔ ye sun tɛ kɛ mɔgɔ ye sujudi tɛ di mɔgɔ ye ruku tɛ kɛ mɔgɔ ye hiji tɛ kɛ mɔgɔ ye fɛn fɛn tɔgɔ ko ala batoli ala kelen pe de ni batoli ka kan ko ale ala kelen pe de bato ni de kɛra luwa fɔlɔ ye ala ye luwa min jigi buna adamadenw kan dugumakolo kɔ kan k'ale ala kelen pe bato luwa filanan wa bil walidayni ihsana a ko n'ale ala batoli bɔra ye k'a ye buna adamadenw yamaruya u ka ɲuman kɛ ka taga u bangebaga filaw ma ka ɲuman kɛ i ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka ɲuman kɛ i bangebaga filaw ye nin yɔrɔ de la dɔnnikɛbagaw ko bangebaga fila ala ye olu ka hakɛ de ta ka gun directement ale yɛrɛ ala ka hakɛ la batoli ka kɛ ale ala kelen pe la kumakan filanan min dara o kan ka ɲumanya kɛ bangebaga fila ye burututututu kabini i ka ɲɛnamaya daminɛ fo ta si ka saya ma i ka ɲuman kɛ ka taa bangebaga fila ma fo i kana kɔtigɛ an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen pe an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do ala ka ciden do danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma ala y'ale min ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma dumelen o bɛ ciden ba in ye ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa furumuso barikabanw ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ka sahaba kolo gɛlɛnw ma a ka sahaba baw abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ciden a ka sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu ye baara kɛ ni ala kumakan ye ka tugu alakira la sallallahu alayhi wa sallam kɛwale ani kumakan na fo ta suba ɲɛnamaya laban ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma n baden alisilamɛw n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranɲɛ ma n bɛ aw wele ka taga fɛn ma ala ye aw wele ka taga fɛn min ma n b'aw wele ka fɛn gɛlɛya aw ma ala ye fɛn min gɛlɛya aw ma dan tɛ gɛlɛya min ma n b'aw wele ka taga fɛn kɛli ma ala ye fɛn min kɛli fɔ aw ɲɛna k'aw yamaruya n'a kɛli ye ko foyi kana aw bali a kɛli la o ye jumɛn ye ale allahu subhanahu wa ta'ala a bannen dani na a ye weleli kɛ ka taa hakɛ fɔlɔ min ma o y'ale ala ka hakɛ de ye wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun kale ala ma jinɛw ani buna adamadenw dan foyi kama fo n'a kɛra ale ala batoli ye ale ala bɛ bato cogo min na sisan a bɛna o de ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ fɔlɔ fɛn min tɔgɔ ko bato k'ale ala kelen pe don ni o ka kan bɛɛ lajɛlen k'ale ala bato ni bato bɔra yen danfɛnw ka hakɛ jɔnni ka hakɛ bɛ jɔnni ta sanfɛ
hakɛ jumɛn bɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ hakɛ jumɛn ka gɛlɛn ale ala ma ale batolen kɔfɛ ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ kan hakɛ jumɛn gunnen don ale yɛrɛ ala ka hakɛ la bangebaga fila den bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲumankɛbaga ye ka ti bangebaga fila ma o y'o ta k'o gun hakɛ fɔlɔ la n'o ye ale ala ka hakɛ ye a ye bangebaga filaw de ta k'a gun o la mun kosɔn fɛn min tɔgɔ ko bangebaga filaw ɲuman kɛli ye bangebaga filaw ye yaasa ɲɛnamaya bɛ se ka importance degré dɔn o de kama ala ye bangebaga filaw ka hakɛ n'o y'u ka droit ye k'o ta ka gun ale yɛrɛ ala ka droit la n'o y'ale ala batoli ye ko n'ale batoli bɔra ye kaban baara tɛ baara min ɲɛ baara tɛ baara min sanfɛ diɲɛnatigɛ a jumɛnɛ ye min ye a laban ye min ye bɛɛ lajɛlen k'o dɔn o de ye ka ɲumanya kɛ bangebaga filaw ye burututututu kabini ka bɔ fo ka taa se i ka saya ma foyi kana to fɛn ka bɔ i ka ɲumankɛ la ka taa bangebaga filaw yɔrɔ an balima silamɛw yali a bɛ fɔ mun de ma ko ka ɲuman kɛ bangebaga filaw ye ɲuman kɛli bangebaga filaw ye a kɔrɔ ye mun ye ɲuman kɛli bangebaga filaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ta bakuruba fila de kan bakuruba fila in ni mɔgɔ min y'o minɛ ka baara kɛ n'o kɛcogo ye siga t'a la ala ye yamaruyali kɛ ni fɛn min ye n'o de ye ka ɲuman kɛ bangebaga filaw ye o tigilamɔgɔ o ye baara kɛ ala ka kɛcogo la dɛ ɲuman kɛli ka taga bangebaga filaw ma den kelen kelen bɛɛ yɔrɔ o bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min laɲini den kelen kelen bɛɛ fɛ o de ye ka fɛn kɛ bangebaga ye fɛn min b'a nisɔndiya ka fɛn kɛ bangebaga ye fɛn min b'a nisɔndiya kɛwale la ani kumakan na k'ale la nisɔndiya kɛwale min b'ale la nisɔndiya n'o tɛ ala sɔsɔ ye kaban i ka dɔn k'a fɔ n'i y'o kɛ i ye ɲuman kɛ bangebaga filaw ye dɛ kumakan min b'a olu la nisɔndiya n'o tɛ ala sɔsɔ ye kaban i ka dɔn i ye fɛn fɔ fɛn min n'i ye o ye ɲuman kɛ i ye ɲumanba k'i bangebaga filaw ye dɛ o kuma ɲuman kɛli bangebaga filaw ye o de ye kɛwale ni kumakan na ka fɛn kɛ mun b'u la nisɔndiya min b'u la ɲagari nin y'a bakuluba fɔlɔ ye a bakuluba filanan n'a bɛ fɔ o ma ko ka ɲuman kɛ bangebaga fila ye o jumɛn ye fɛn min n'a man di bangebaga fila ninnu ye fɛn min ni bangebaga fila ninnu tɔɔrɔ ko don u dusukasi ko don u kumasuli ko don u lamaloyali ko don kumakan na ani kɛwale la k'i yɔrɔ janya ka bɔ o ma nin fila mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko ka ɲuman kɛ bangebaga filaw ye ni mɔgɔ min ma nin faamuya o tigilamɔgɔ n'o tilenna ka ɲuman kɛ bangebaga filaw ye n'u nisɔndiya ko kɛli ye n'u nisɔndiya kuma fɔli ye wula bɛ se kuma min na a bɛ si u dusukasi kuma fɔli ani dusukasi wale kɛli la ale bɛ dɔ kɛ nin fila de la tile dugu jɛ ko 20 a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka ɲuman kɛ bangebaga filaw ye nin y'a contraire i ye bunahadamaden i ye fɛn min don a kɔnɔ hɛrɛ la i bana ka sama ka bɔ a kɔnɔ ni tɔɔrɔ ye yali ye fɛn min kɛ a ye mago ɲɛ wa a ma mago ɲɛ o kuma den tɛ dugukolo kɔ ka ala ma min kɛ bangebagatigi ye ka da kan ala ye bunahadamaden bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ labɔ sababu kɛ i bangebagaw de ye o kuma bɛɛ lajɛlen ka dɔn ko bangebaga ɲumankɛ bangebaga ye ko ala batow la fɔlɔ de don
ɲumankɛ bangebagaw ye n'o de ye ka bangebaga nisɔndiya ko kɛ ka nisɔndiya kuma fɔ n'o de ye ka bangebaga dusukasi ko k'o to ye ka bangebaga dusukasi kuma k'o to ye nin de tɔgɔ ko ka ɲuman kɛ bangebaga filaw ye ni mɔgɔ min ye baara kɛ nin kɛcogo la o tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a ka ɲɛnɛmaya mumɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ala bato kɔnɔna na i komi ala yɛrɛ ko a ka bato cogo min na o tigi bɛ ka ala bato cogo de la siga t'a la ni mɔgɔ min ye bangebaga ko k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala batolen kɔfɛ siga t'a la o tigi bɛ ka baara kɛ kɛcogo la ala y'a yamaruya k'a kɛ kɛcogo min na ni mɔgɔ min ye bangebaga ko ta k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala kɔfɛ siga t'a la o tigi ye baara kɛ kɛcogo la ala ko k'a ka kɛ kɛcogo min na wa ni mɔgɔ ye baara kɛ kɛcogo la adamaden mana baara kɛ kɛcogo la ala y'a yamaruya k'a kɛ kɛcogo min na siga t'a la o tigilamɔgɔ o bɛ nimisa fɛn bɛɛ la f'a sara ka bɔ ala yɔrɔ ka d'a kan o tigi ma k'a ni dungo kɛbaga ye o kɛra ala kumakan la batobaga ye ala de ye bangebaga ninnu ala de ye bɛɛ kelen kelen bangebaga fila ta ka gun ale ala la nka nin bɛ fɛn jumɛn yira an na an baden alisilamɛw ni ne b'a yira bangebaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ko bangebaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a dɔn kabini ala min kɛ dentigi ye fɔlɔ i nana jɔ muso furuli kan i jija i k'i muso furu yɔrɔ woloma ka muso furu min ka da lamɔ cogo kan ka da ka diinɛ kan ka da ka jogo kan n'o nana jɛ ka den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o lamɔ cogo ɲumanw a n'o jogo ɲumanw a n'o ka diinɛ mana fara e ka jogo ɲuman ni ka lamɔ ko ɲuman ni ka diinɛ kan siga t'a la ni den bɔra aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ fɛn fɔlɔ min yira o la o de ye ala ye aw bɛ hakɛ fɔlɔ min yira o la o de ye ala ka hakɛ ye aw bɛ droit fɔlɔ min yira o la o de bɛ kɛ ala ka droit ye n'aw ye baara kɛ nin kɛcogo la o kɔrɔ k'a ye baara kɛ a kɛcogo yɛrɛ jati la o tuma ni bangebaga filaw ye den lamɔ ni ala yirali ye den na ka den lamɔ ni den bilali ye ala ka sira kan ala dɔnni sira kan ala ɲɛsiranɲɛ sira kan ala batoliko ɲuman sira kan ala ko il y aura un retour ko kɔsegin bɛ na o kɔsegin ye jumɛn ye ale ala fana bɛ den kelen kelen bɛɛ bangebaga fila ninnu ye ale ala yira den ninnu na cogo min na ala ko k'a kɛra ale ma wajibi ye ka aw bangebagaw aw mun ye den lamɔ n'ale ala yirali ye u la n'ale ala dɔnni ye u fɛ n'ale ala ɲɛsiranɲɛ ye donni ye u la k'ale fana bɛ aw yira aw denw na ka hakili d'u ma min b'a to u tɛ fili aw ma abada ka hakili d'u ma min b'a to aw kanu bɛ bonya u yɔrɔ min b'a to aw hinɛ bɛ bonya u yɔrɔ min b'a to aw dɔnniya bɛ bonya u yɔrɔ min b'a to u kɛra ala fɛ cogo min u bɛ kɛ aw fana fɛ ka tugu ala la ka da mun kan ka da kan u bɛna faamuya k'a fɔ ja ko ala tɛ k'u fɛ abada fo n'u kɛra aw fɛ nin kama alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a ka sahaba dɔ nana ɲininka ko ya rasulallah yali baara jumɛn de ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan i k'o fɔ n ɲɛna i kan bila o sira kan sahaba dɔ de nana alakira ɲininka nin na sallallahu alayhi wa sallam alakira ye sahaba in jaabi a ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan o de ye ka sali k'a wagati a ma sali ko in ye tuguni n'o ye ala batoli ye ale de ye hakɛ fɔlɔ ye ma batoli de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ wa n'i y'a mɛn ala bato fana ala bato subasuma o de ye sali ye n'i y'a mɛn sali tɛ kɛ sali ye fo n'a kɛra a wagati la a n'a kɛyɔrɔw la o de bɛ sali kɛ sali ye o de bɛ bato kɛ bato ye a ko baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan
alakira sallallahu alayhi wa sallam ko sahaba kayma o de ka salika waqti la akono bora edu alakira ko sahaba kayma kan nyumanya ke bange baga flawye kanyina maya mu mebbe kono o de kadi ala ka teme bara be kan ambare al-islamu ako sabana fen min turawla ako al-jihad fi sabilillah kata jihadika ala ka siraga fa wata sayasi fen ni fen sorolay batola fen min be jihadi nyefe jihadi ejmeni jolibe buki jolibe bon yoromi ala nofe inni be to yoromi ala nofe o de to ko jihadi ka baraka sore bara min be jihadinya bara min bi joli boninya bara min bada maden ni bolinya o jumane banka nyumanya ke bange ba flawye o ka bo alama ni joli ka bo ale ala nofe o ka bo alama ni ka sa ale ala ni ka bo ale ala nofe yali bange ba ko de ni ala bolo sigatala dine famia balia o de se ka bange ba ko ke ko de ni مغبلو فمي ni Allah subhanahu wa ta'ala naya sanga naya takabun ale alaka hakela ka ke hake flanaye ni beto adamaden ni beto femina juli bobo mina femim taraka bla o nyefe ko kada ale alaye katime jihadi kan islama manga tulonga offense na la de l'islam ni nabe jien la tege ko nyuma nyini ke bangi baga flaw ke nyuma ke baga yati bangi baga flaw ni be la haralla soroli nyini ke nyuma ke baga yati bangi baga flaw wa mbese aka ka fotuni nyuma ke li bangi baga flaw ye o de ye ka kewale ani kuma kanna ka fenke ka fenfor nimbu ni sodia nyuman keli bangi ba flawye kewale ani kuma kana fenke mimbu dusukasi kana fenfo mimbu dusukasi ni un la nyagari koke kula ni sojia koke ye ko bake na ni yu dusukasi kotoy ku toro kotoy ku lamole ali kotoy ku burjali kotoy e minga ka boni e folo minga ne ba o nyini ngade ni den kera eti bange baga fla dusukasi den kera eti bange baga fla la maloya den kera eti bange baga fla la bla den kera emi magoboy bange baga fla la den kera e jantole ni bange baga fla la o kuma kan anuka uga ko bela jele fembe bu toro e yoro jale no ka bo bela abe komi fembe kadu e be ko dege o be komi fenfe kadi uye ebe ko de ke o kama ambale al-islamu mo chaman kelembe ka dine nga sali kan misir la ta kan maranta kan sunye sun kan ngala ya ala bato min bla ala bato min ya yo blo nya de na ya ala ka ke kon di ala makabano ya umma bato liye aka dala jiye ko to bela jele nye bangi ba fla inde be sade bangi ba fla inde be nde kama ambale al-islamu bangi ba fla ye joro min ta adama den kelengelen be kanyana maya kono bangi ba responsable mi nale tamake so i ka denjuru min tun bɛ na a filɛ nin ye ne taara n ci la olu bangebaga sinaw olu ma den ka hakɛ d'a ma cogo min na a mankan tɛ olu k'u sigi n'u ka hakɛ ka bɔ den yɔrɔ dɛ ka d'a kan o den kɛli den ɲuman ye o bɛ fara ala ka hinɛ de la ka d'a kan ala ye masa min ye danta ka hinɛ la a ko a ka alikuranɛ kɔnɔ a ko su bɛ se ka ɲɛnɛma wolo komi ɲɛnɛma bɛ se ka su wolo su ka ɲɛnɛma wolo o de ye mɔgɔ min a ma ala dɔn
ama ala ka diinɛ dɔn ama ala ka hakɛ dɔn ama ala ka hakɛ d'a ma o tigi ka n'i sigi k'ale bɛna den sɔrɔ den min bɛna ale dɔn k'ale ka hakɛ d'a ma o kɛli o bɛ fara ala ka hinɛ de la n'o tɛ o kɛli bɛ gɛlɛya dɛ aw ɲɛ tɛ société o société kɔnɔ ni diinɛ tɛ yen ni alako tɛ yen ni adamadenw tolen bɛ u yɛrɛ ma ni diŋɔ n'o b'a fɔ ma ko liberté société minnu dɔnnen don ni liberté yɛrɛ sagokɛ min ka di min ye i b'o fɔ min ka di min ye i b'o kɛ o sociétéw kɔnɔ hali n'a sɔrɔ olu sociétéw kɛra nafoloba b'u sociétéw kɔnɔ sɔrɔbaw b'u société kɔnɔ nka i bɛ taa sɔrɔ buna adamaden jɔyɔrɔ si tɛ buna adamaden nɔ société kɔnɔ ka da mun kan adamaden jumɛn tɛ adamaden laban de buna adamaden laban ye kuma jumɛn ye kuma min na ni ala y'i kɛ sitigi ye ni mɔgɔkɔrɔbaya bɛ ka na dɛsɛ bɛ ka na o waati ni ala y'i sɔn den na i bɛ dentigiya diya dɔn o de la ni ala y'i sɔn den ɲuman na i bɛ den ɲumanya diya dɔn o de la ni ala y'i sɔn den barikama la i bɛ den barikamaya diya dɔn o de la ni hɛrɛ bɛ den na i b'a dɔn o waati de ni nɛɛma bɛ den na i b'a dɔn o waati de ka d'a kan o waati e hitajilen don dɛmɛ na sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan mɔgɔkɔrɔbaya y'a dama dɛsɛ de o de kama n'i ye silamɛya diinɛ lajɛ silamɛya kɔrɔta yɔrɔ silamɛya danbe yɔrɔ silamɛ waso yɔrɔ ni silamɛya ye silamɛ waso yɔrɔ n'a ka diinɛ ye a dɔ de ye silamɛya de ye diinɛ ye diinɛ min ko plus bangebaga bɛ ka kɔrɔ plus den k'i mago dɔn bangebaga la ka taga fɛ fo ka taa se bangebaga in da dɔ ma dɔ de ka fara e ka mago don ka taa bangebaga in na dɔ de ka fara e ka ɲumanya ka taa bangebaga in ma dɔ de ka fara e ka hinɛ ka taa bangebaga in ma fo ka taa s'a dayɔrɔ laban na wa hali n'i taara dayɔrɔ laban na ko hali a su i kana ɲinɛ a kɔ ne e y'i ka ɲɛnamaya kɛ o kɔnɔna na siga t'a la ni mɔgɔ ye ɲɔ dan ɲɔ falen na i ye o bɛ bari mɔgɔ la wa ni mɔgɔ ye kaba dan kaba falen na i ye o bɛ bari mɔgɔ la wa ni den ɲuman ye den ɲuman wolo o tɛ bari mɔgɔ la ni duwawuden ye duwawuden wolo o tɛ bari mɔgɔ la ni barikaden ye barikaden wolo o tɛ bari mɔgɔ la nka ni société o société ma ala dɔn olu tɛ se ka bangebaga ka hakɛ dɔn fo ni ala hinɛna minnu na n'i y'a ye jamana minnu société minnu hali nafolobaw b'u bolo mɔgɔw kɔkanna fɛ mɔgɔw ɲɛna fɛn u bɛ diɲɛ alijana kɔnɔ kɔkanna fɛ mais ni donn'u société kɔnɔ u bɛ adamaden traité k'a kɛ cogo min na n'a kɔrɔla i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ don jahanama diɲɛ na yan ka sɔrɔ i ma don jahanama alikiyama ka d'a kan adamaden ɲɛnama bɛ taa lafili yɔrɔ min na adamaden ɲɛnama bɛ taa lafili yɔrɔ min o ye jahanama de ye diɲɛ na ka kɔ ala ka jahanama ɲɛ ka d'a kan ni wagati min ni adamaden i bɛ ta i denw fɛ ka t'i fili yɔrɔ dɔ la k'i ka mɔgɔkɔrɔbaya kɛ fo ka taa se i ka saya ma tɔgɔ tɔgɔ mana mɔgɔ min diya k'o yɔrɔ wele o la a kɛra maison de retraite ye o a kɛra façon ye a bɛ fɔ ma de ko adamaden nana fili yɔrɔ ni ye silamɛya contraire silamɛya b'a jira ko de ye buna adamaden mago don kuma ye bangebaga la ni ne b'a jira k'a fɔ silamɛya foyi tɛ min bɛ se ka adamadenya bonya ka tɛmɛ silamɛya kan foyi tɛ min bɛ se ka adamaden ka droit ka protéger ka tɛmɛ silamɛya kan. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, l'homélie de ce vendredi sera consacrée au décret divin que Dieu a pris à travers son Saint-Coran. Ce décret met en première place le droit absolu à l'adoration de notre Seigneur.
Le deuxième décret met en seconde place la recommandation faite par notre Seigneur à chaque personne d'obéir à ses deux parents durant toute sa vie, de faire du bien à l'endroit de ses deux parents durant toute sa vie. C'est là où vous comprenez aisément que Dieu a directement rattaché à son droit, à l'adoration, à lui-même, le devoir de faire du bien à l'endroit des deux parents. Cette recommandation a été directement rattachée par Dieu à son adoration à lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'adoration de Dieu passe nécessairement par la bienfaisance sans interruption à l'endroit des deux parents. C'est un devoir existentiel. Ça commence au vivant des deux parents. Il faut leur faire du bien, du matin au soir, pendant 24 heures sur 24 heures. Faire du bien pour les deux parents consiste à leur faire tout ce qui les rend heureux et à éviter tout ce qui les rend malheureux. C'est cela, faire du bien à l'endroit des deux parents. D'un côté, rendez-les heureux en faisant ce qu'ils veulent et éviter de les rendre malheureux en faisant ce qu'ils ne veulent pas. C'est ça qu'on appelle la bienfaisance à l'endroit des deux parents. L'islam a placé la bienfaisance aux deux parents au préambule même de notre religion. C'est pourquoi il est important pour chaque personne, dès le commencement de sa vie, avant de rentrer dans la vie conjugale, de faire un bon choix de conjointe, car il s'agit de préparer le fils béni de demain, l'enfant béni de demain. Il faut d'abord faire un bon choix de la conjointe. Une conjointe issue d'une bonne famille, issue d'un bon milieu, qui a reçu une bonne éducation, qui a la foi en Dieu, qui est concentrée sur les valeurs qui sont sous-tendues par la religion et par l'humanité. Avec une telle conjointe, avoir une progéniture, c'est sans aucun doute mettre en place le soubassement qui va faire l'enfant béni de demain. Ces deux personnes vont élever ensemble cet enfant en lui montrant d'abord le chemin de Dieu, la connaissance de Dieu. Et cet enfant qui va connaître Dieu, Dieu en retour fera le nécessaire pour que cet enfant reconnaisse ses deux parents, pour que cet enfant sache la valeur de ses deux parents. Vous voyez comment les choses se préparent d'elles-mêmes. D'un côté, il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et de l'autre côté, Dieu fera ce qu'il s'est engagé à faire. Tu ne peux pas montrer Dieu à ton enfant et que Dieu ne te montre pas à cet enfant. Un enfant ne peut pas connaître Dieu et méconnaître ses deux parents. Ceci est complètement contraire à la religion. C'est pourquoi il est important pour que chacun de nous comprenne l'importance de la bénédiction des deux parents. Chaque homme, chaque individu a besoin de la bénédiction des deux parents s'il veut réussir sa vie.
La bénédiction des deux parents se trouve dans les deux parents à eux-mêmes, par la volonté de Dieu, par le fait de Dieu. Il appartient à chaque enfant d'aller à la quête de la bénédiction des deux parents. Les deux parents ne discernent pas. Les deux parents ne donnent pas leur bénédiction à l'enfant de leur choix comme si on leur donnait des cadeaux. Non. La bénédiction des deux parents se trouve en eux-mêmes par la volonté de Dieu. Mais il appartient à chaque enfant de se faire un agenda, de se faire un programme, de se dire, moi je vais tout faire pour avoir la bénédiction de mes deux parents. Et l'enfant qui s'investit dans ce domaine finira par arracher la bénédiction de ses deux parents. Rassurez-vous, du haut de cette tribune, je vais vous dire cette métaphore. Vous verrez dans la vie des anciens chefs d'État, des anciens ministres, des anciens argentiers, des anciens députés, des anciens de tout ce que vous voulez. Mais jamais dans la vie, vous ne verrez un ancien enfant béni. Un ancien enfant béni, vous ne verrez jamais cela. Car l'enfant qui a œuvré nuit et jour, matin et soir, minute par minute, pour avoir la satisfaction de ses deux parents, l'agrément de ses deux parents, la bénédiction de ses deux parents, cet enfant finira par arracher la bénédiction de ses deux parents et cet enfant vivra avec la bénédiction de ses deux parents par la volonté de Dieu jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'est la bénédiction des deux parents? Qu'est-ce qu'est la bénédiction des deux parents? La bénédiction des deux parents est une immunité divine qui n'a pas de semblable. Une immunisation contre toute hostilité, toute adversité, toute inimitié, toute attaque, toute trahison, d'où qu'elle vienne, vous êtes immunisé contre tout ce qui a trait à votre humiliation. C'est là par la volonté de Dieu. Celui qui tente de vous humilier sera humilié. C'est une décision divine. Et cela fait partie du cahier des charges de la bénédiction parentale. Il s'agit du plus grand diplôme qui soit. De la plus grande consécration qui soit dans la vie. Qu'un enfant se batte jusqu'à avoir la bénédiction de ses deux parents. C'est pourquoi l'islam recommande à chaque enfant de s'investir dans la recherche de la bénédiction parentale. Elle est au centre de notre homélie d'aujourd'hui. Je vous invite, pour ceux d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous ici, je vous invite à prendre ce chemin. Ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs deux parents avec eux, investissez-vous dans la quête de la bénédiction des parents. Ceux qui ont encore la chance d'avoir un des deux parents avec eux, investissez-vous dans la recherche de la bénédiction de vos deux parents. Et même ceux qui n'ont plus leurs deux parents, qui se sont déjà investis pendant leur vivant à la quête de leur bénédiction, que ceux-ci comprennent que leur action doit continuer dans une autre forme, laquelle? Continuer à faire des sacrifices pour eux, continuer à les mettre dans tes prières, que Dieu les pardonne, que Dieu leur donne sa miséricorde, que Dieu
leur donne son paradis et que Dieu leur donne le meilleur endroit du paradis. Je termine l'homélie de ce vendredi avec un hadith du prophète, paix et salut sur lui, sur une affaire qui va se passer le jour du jugement dernier. Un homme va se retrouver non seulement dans le paradis à sa grande surprise, mais dans la meilleure classe du paradis que le prophète a qualifié de Firdaus, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle du paradis, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une grande cour où on va mettre tout le monde dedans. Non, le paradis, c'est pas ça. Le paradis, c'est un peu à l'image de notre situation sociale à chacun de nous. Des gens sont mieux vus que d'autres, des maisons sont plus belles que d'autres, des véhicules sont plus beaux que d'autres. Le paradis est réparti en plusieurs classes, en plusieurs degrés. Hein, vous voyez, dans un avion, il y a des classes touristes, il y a des classes affaires, ensuite il y a la première classe. Ceux qui ont emprunté l'avion souvent, ils savent de quoi je parle. Alors il y a la première classe du paradis que le prophète a qualifié de Firdaus, Al-Firdaus al-A'la. Il s'agit du hit parade du paradis, le sommet du paradis. Le prophète, toute sa vie, sur lui, priait Dieu pour que Dieu lui accorde Al-Firdaus. Alors, le prophète raconta à ses compagnons qu'un homme va non seulement trouver le paradis, mais il va se retrouver dans le Firdaus. Il n'en croit pas de ses yeux. Il crie de droite, il crie de gauche. Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette classe? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le paradis? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette classe dans le paradis? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé me concernant? Les anges appellent ces récipiendaires du paradis au calme. Les anges lui disent, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est vrai, vous êtes en train de vous poser une bonne question. Comment vous êtes rentré dans le paradis et comment vous avez bénéficié de cette classe supérieure du paradis? Alors les anges vont lui en donner l'explication. Vous avez laissé derrière vous un fils. Je donne un exemple qui s'appelait Mohamed ou qui s'appelait Youssouf. Mais prenons l'exemple sur un homonyme du prophète. Vous avez laissé derrière vous Mohammed. Mais Mohammed que vous avez laissé derrière vous, vous l'avez élevé dans la foi. Vous l'avez appris à connaître Dieu. Vous l'avez appris à connaître sa religion. Vous lui avez montré le bon chemin dans la vie. Il l'a emprunté. Et vous êtes décédé et vous l'avez laissé sur ce chemin. Depuis votre décès jusqu'à sa mort à lui, il n'a pas cessé de prier pour vous dans chacune de ses prières. Il n'a pas cessé de faire du bien, des aumônes en votre intention, des bienfaits en votre intention. Il n'a pas cessé de faire du bien à l'endroit de vos proches. Il n'a pas arrêté de faire du bien à l'endroit de vos amis. Il n'a pas cessé de soutenir vos consanguinités, vos proches, tous ceux qui vous sont liés de loin ou de près. Il a continué à faire du bien à tout votre entourage dans l'intention que ces biens vous arrivent en miséricorde. Alors Dieu dit qu'il a capitalisé les œuvres de cet enfant, de ce bon enfant que vous avez laissé derrière vous, et mettre cela en votre compte. Alors le compte a explosé pour vous. C'est ce qui fait que vous avez été surclassé. Non seulement vous êtes rentré dans le paradis, mais surclassé au Firdaus al-A'la grâce à l'action d'un enfant béni. Mais un enfant béni se prépare, ça ne s'improvise pas. Qu'Allah nous donne une bonne écoute de ces leçons. Qu'Allah nous donne le meilleur bénéfice de ces leçons. Qu'Allah
nous donne une bonne vie, une vie consacrée à la foi, une vie consacrée à la religion, une vie consacrée à la connaissance de notre Seigneur, à l'adoration de notre Seigneur et à l'accomplissement de notre devoir pour que la vie atteigne pleinement ses objectifs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال، تحاصرنا